Assalamu alaikum, урматтуу биздин YouTube каналдын көрүүчүлөрү. Бүгүн 14-iyun Базар Коргон мал базарындабыз. Таңкы мал саат 6. Базар Коргон мал базарында ушундай болгон көрүнүш тургандар. Бүгүнкү учурда эл абдан көп. Андыктан биз менен чогуу болуңуздар. Каналдан алыстабаңыздар. Видеоға лайк басып, достарыңыздар менен бөлүшүп кетиңиздер. Самуй желимдери. Канчанчы баласы ака бул? Экинчи баласы экен. Канча литр сүтү бар экен бул? 7 литр сүтү бар экен. Акчасын канча сурап атасың? 80 миң сом кеми бар экен. 70 сураштыр, бербептир. Музоосу ургачы. Бул жакта Самуй. Экинчи баласы экен. Музоосу эркек. Акчасын канча бердиңиз ака? 90 миң сом. Bağlıştı? 82 veriştir. Vermediniz 82'yi. İkinci olası? İkinci olası gün. 82 mi sonra vermediler. Üçüncü balası. Muzo surgaçı. Akşasın kança suru odası? 75? 75 mi son? Bağlıştı baka? Allah. Kança verişti? 65? 65 mi sonra vermediler ağız. Beşinci olası Muzo surgaçı. Jelinlerini tartıp көргөзөйүн. Jelinler kança litr sütü var eken aka? Kança litr sütü var eken? 80 kemi var. 8 litr sütü var. 8 litr sütü var eken. 80 ming so'm kemi var. Экинчи баласы Muzo surgaçı. Акчасын канча сурап атасыз ака? 75 миң сом. Баглыштыбы? Жакылекпи? Экинчи баласы экен 75 миң сом. Muzo surgaçı. 2,5 жашар бука. Акчасы 100 миң сомдо отур. 74 миң сомго баглышыптыр, бербептир. 74 сурап турду. 100 миң сомдо. 1,5 жашар бука. 80 миң сомдо отур. Бул дагы 1,5 жашар бука экен. Бунун акчасы 110 миң сомдо отур. 110 миң сом. Жанында турган буканын басынын эсин таба албадым, биле албай калдым. Бул дагы 1,5 жашар экен. 80 миң сом кеми бар. 2 жашар букалар 80 миң сомдон да отур. $80 миң сомдон да отур. 2 жашар букалар. 1 жаш 4 айлык бука. Акчасын 75 миң сом дедиңизби? 75 миң сом сурап. Жаным жеп ал болбайм. Жанындагы 2 жашар букалар. Булар да 75 миң сомдон да отур. Экон. Капталдан тартып көргөзө албадым, бирок арт жагынан тартып көргөзөйүн. Ортодо турган 2 кара бука 75 миң сомдон. 1 жаш бөлек букалар акчасын 110 миң сом деп аттыр. Азыр канча бербей койдуңуз ака? 95 миң сомго бербей койду. 25 миң сомдо отур. 25 миң сом сурап тур буга дагы. Бул дагы 25 миң сомдо отур. Ургачы да бу? 25 миң сом отур. 20га бербей койдуңар, а? 20 миң сомго бербей койду.
41,5 ming so'm alındı. Buqa. 1,5 bakaca bölek 1,5. 1,5 bo'lib qolibdir. 41,500 so'm. 35 ming so'mni olibdir. Buqa. 14 ming so'mni olibdir. Urg'achida bu lan. 14 ming so'm. Ene bola. Ene bolasi 80 ming so'm so'rayaptir. Ene bolaga. Bu tug'an uy baka bu. Ama canlar birinci olası o. $80 ming so'm so'rayaptir. Ekonni. Yine o 63,5 mingga satıldı. 63,5 ming. Birinci olası ekan. Uzun erkek urg'ach yoki urg'ach. Uzun urg'ach. Birinchi olası ekan. Qancha so'rayapsiz aqchasi? 55 ming. 55 ming so'm so'rayapti. Bağlıştı aka? Bağlılıkmi? 55 ming so'm. 90 ming so'm olibdir. Majin 40 ming so'm satılib ketdi. Sanoy 80 ming so'm olibdir. Muzos erkek 41 ming so'm olibdir. Eko majin 35 ming so'm olibdir. 70 ming so'm. Torpoqtor var. Ucho'dan urg'achidagi? 1,5 torpoqtor. Urg'achi 1,5 torpoqtor. Aqchasi 31 ming so'mdan olibdir. 93 ming so'm so'rayapti ucho'ni. Birinchi olasi muzos erkek urg'achi. Muzos erkek. Birinchi olasi ekan. Aqchasini qancha deyapsiz aka? 70 ming so'm deyapti. Bağlıştı o? 65-64 ming so'm bağlışyapti. Bular birinchi olasi ekan. Muzos erkek urg'achi yoki urg'ach ekan, ha? Muzos urg'achi. Aqchasini qancha so'rayapsiz? Aqchasini qancha deyapsiz? 70 ming so'm. Bağlıştı o g'illak aka? 62 dedi. 62 ming so'm bağlıştırib berib turadi. Muzos urg'achi ikinchi olasi ekan. Buldagi 70 ming so'm. Bağlıştı o g'illak aka? Yo'q, bu qulalik. Bu babolli ekan. Ikinchi olasi ekan 70 ming so'm. Muzos erkek. Muzos erkek 4-chi olasi ekan. Qancha litr suti bor ekan aka? 10 litr. Jelinlari yaxshi, 10 litr. Bozor qo'yim, mol bozorini. Oldingi uyga. Aqchasini qancha deyapsiz aka? 120 ming so'm. Bağlıştı o g'illakmi? 90 ming so'mga berib turadi. 120 ming so'm so'rayapti. 3 yashar buqa. Aqchasini qancha deyapsiz aka? 100 ming so'm so'rayapti. Bağlıştı o g'illakmi aka? Bağlıştı o? 75 ming so'm olibdi. Hozir 100 ming so'm olibdi. $60 ming so'm olibdi. 2 yashar bo'lib qoldi deydi. Aqchasi 75 ming so'm. Buqa 110 ming so'm bo'ldi. 71 ming so'm oldu. Nasıl qancha oldu bu? 71 ming so'm. 55 ming so'm oldu balası. 29,5 ming oldu. 37,5 ming so'm oldu. 37,500. 43 ming so'm oldu. 55 ming so'm oldu. Yine olan.
55.000 so'm oldu. 52.000 so'm oldu. 52.000 so'mga satılıp ketdi. 35.000 so'mga alınıp turibdi. 29.000 so'm oldu. 21.200 so'm oldu. 28.000 so'm oldu. 46.000 so'm. Meni olab aka ol. 46.000 so'mga alınıp turibdi. 46. Bazarda eli köp. Murungu bazardan bazar arzandaptır. Bazarda eli köp. Anıktan videoga like basıp dostlarımızdan men bölüşüp kettiңиздер. Keyinki çıkarılışta Kuday buyursa bazar ozundagы реальный бааларды тартып көргөзүп кеткен аракет кылабыз. Videoga like basıp dostlarımızdan men bölüşүп, sunуштар болсо комментарийге калтырсаңыздар болот. Саламатта калыңыздар, көңүл бурганыңыздар үчүн сиздерге чоң рахмат.